पता चला कि धांधला करवा के ख्वाजा आसफ जीत चुके हैं। ख्वाजा आसफ को शर्म आनी चाहिए। उस फिरौन को शहर सियाल के नौजवान बहादुर बेटे बहादुर बेटियां माओ बहनों ने समुंदर की तरह वोट डालकर शिकस्त दी है। 27 साल से ख्वाजा आसफ सियालकोट में कब्जा जमाए बैठा था और सब ने शहर सियालकोट ने मिलकर ख्वाजा आसफ फिरौन को शिकस्त दी है। उसे अपनी शिकस्त कबूल कर लेनी चाहिए। मैं जब जीत रही थी, मुझे मुबारक के फ़ोन आ रहे थे तो मैं आरओ के ऑफिस गई। वहाँ 25 लोग पुलिस के थे। उन्होंने मेरे साथ जो लोग उन पर तशद्दुद किया, मेरा बाजू मरोड़ा, मेरा हाथ देखे आप, मेरा अभी तक अंगूठा ठीक नहीं। मैं पूछती हूँ इंसाफ देने वालों से। ख्वाजा आसिफ ने टीवी चैनल पर बोला कि क्या आपने 45 फॉर्म रियाना डार के देखे हैं। मैंने सियालकोट के तमाम मीडिया को दावत दी। 350 असल फॉर्म मैंने उनके आगे रख दिए और क्या देखे मेरा रिजल्ट। इसमें एक जवागी ख्वाजा आसिफ ने जीता हुआ। जो मेरे 6-7 हल्के बाकी रहते थे, प्रेसिडिंग ऑफिसों को उठा लिया गया, डब्बे चले गए। वो मैंने खैरात में ख्वाजा आसिफ को फ्री में खैरात में दी है कि वो भी रख लें आप। उससे भी मैं 52,000 की लीड में जीत रही हूँ। मेरा सवाल है इंसाफ देने वाले से, क्या आप नबी की उम्मत है? एक बेवा माँ ने असली 45 फॉर्म पर कुरान रख कर कहा कि ये असली हैं, मैं जीत चुकी हूँ। मेरी भी अपील है उन लोगों से कि आप नबी की उम्मत है, कुरान सब पर उतारा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इतनी बड़ी हस्ती अपनी उम्मत पर उतार के गई थी। खुदाया एक माँ के कुरान को, उसकी सच्चाई को मद्देनजर रखकर फैसला दें, नहीं तो ये कुरान भी आपके आगे आ जाएगा। मुझे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। बात 4 हलकों से शुरू हुई थी जो कि इमरान खान साहब ने की थी और ये आज 100 हलकों तक पहुंच गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जहां हम इंसाफ लेने आए हैं, इस इंसाफ के अदारे से हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ये इंतज़ामिया जिसको इस इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून ने बतौर अपनी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए NA 71 और बाकी तमाम जितने भी डिस्प्यूटेड हलके हैं उनका इलेक्शन लूटा है। ये इंतज़ामिया ही उसको दुरुस्तगी की तरफ नहीं लेके जा सकती और ना ही ये दुरुस्त कर सकती है। ये जुडिशल सिस्टम, ये जुडिशरी पे हमें पूरा यकीन है कि हमें इससे इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, सब सहाफ़ी जानते हैं, सब टीवी चैनल वाले जानते हैं कि मैं भारी अक्सरियत से जीत रही थी। ख्वाजा आसिफ ने पुलिस के साथ मिलकर शेर को बड़े ठप्पे लगाए। उसके बावजूद मेरी 52,000 की लीड थी। मुझे बाहर से मुबारक के फ़ोन आ रहे थे और जब सुबह सवेरे पता चला कि धांधला करवा के ख्वाजा आसिफ जीत चुके हैं। ख्वाजा आसिफ को शर्म आनी चाहिए। उस फिरौन को शहर सियाल के नौजवान बहादुर बेटे बहादुर बेटियां माओ बहनों ने समुंदर की तरह वोट डालकर शिकस्त दी है। 27 साल से ख्वाजा आसिफ सियालकोट में कब्जा जमाए बैठा था और सब ने शहर सियालकोट ने मिलकर ख्वाजा आसिफ फिरौन को शिकस्त दी है। उसे अपनी शिकस्त कबूल कर लेनी चाहिए। मैं जब जीत रही थी, मुझे मुबारक के फ़ोन आ रहे थे तो मैं आरओ के ऑफिस गई। वहाँ 25 लोग पुलिस के थे। उन्होंने मेरे साथ जो लोग उन पर तशद्दुद किया, मेरा बाजू मरोड़ा, मेरा हाथ देखे आप, मेरा अभी तक अंगूठा ठीक नहीं। मैं पूछती हूँ इंसाफ देने वालों से। ख्वाजा आसिफ ने टीवी चैनल पर बोला कि क्या आपने 45 फॉर्म रियाना डार के देखे हैं। मैंने सियालकोट के तमाम मीडिया को दावत दी। 350 असल फॉर्म मैंने उनके आगे रख दिए और क्या देखे मेरा रिजल्ट। इसमें एक जवागी ख्वाजा आसिफ ने जीता हुआ। जो मेरे 6-7 हल्के बाकी रहते थे, प्रेसिडिंग ऑफिसों को उठा लिया गया, डब्बे चले गए। वो मैंने खैरात में ख्वाजा आसिफ को फ्री में खैरात में दी है कि वो भी रख लें आप। उससे भी मैं 52,000 की लीड में जीत रही हूँ। मेरा सवाल है इंसाफ देने वाले से, क्या आप नबी की उम्मत है? एक बेवा माँ ने असली 45 फॉर्म पर कुरान रख कर कहा कि ये असली हैं, मैं जीत चुकी हूँ। मेरी भी अपील है उन लोगों से कि आप नबी की उम्मत है, कुरान सब पर उतारा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इतनी बड़ी हस्ती अपनी उम्मत पर उतार के गई थी। खुदाया एक माँ के कुरान को,
اس کی سچائی کو مد نظر رکھ کر فیصلہ دیں، نہیں تو یہ قرآن بھی آپ کے آگے آ جائے گا۔ مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ انصاف ملے گا۔ بات 4 حلقوں سے شروع ہوئی تھی جو کہ عمران خان صاحب نے کی تھی، اور یہ آج 100 حلقوں تک پہنچ گئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جہاں ہم انصاف لینے آئے ہیں، اس انصاف کے ادارے سے ہمیں انصاف ضرور ملے گا۔ یہ انتظامیہ جس کو اس الیکشن کے لیے مسلم لیگ نون نے بطور اپنی مشینری استعمال کرتے ہوئے NA-71 اور باقی تمام جتنے بھی ڈسپیوٹڈ حلقے ہیں ان کا الیکشن لوٹا ہے، یہ انتظامیہ ہی اس کو درستگی کی طرف نہیں لے کے جا سکتی اور نہ ہی یہ درست کر سکتی ہے۔ یہ جوڈیشل سسٹم، یہ جوڈیشری پہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمیں اس سے انصاف ملے گا۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، سب صحافی جانتے ہیں، سب ٹی وی چینل والے جانتے ہیں کہ میں بھاری اکثریت سے جیت رہی تھی۔ خواجہ آصف نے پولیس کے ساتھ مل کر شیر کو بڑے ٹھپے لگائے، اس کے باوجود میری 52,000 کی لیڈ تھی۔ مجھے باہر سے مبارک کے فون آ رہے تھے، اور جب صبح سویرے پتہ چلا کہ دھاندلا کروا کے خواجہ آصف جیت چکے ہیں، خواجہ آصف کو شرم آنی چاہیے۔ اس فرعون کو شہر سیال کے نوجوان بہادر بیٹے، بہادر بیٹیاں، ماؤں بہنوں نے سمندر کی طرح ووٹ ڈال کر شکست دی ہے۔ 27 سال سے خواجہ آصف سیالکوٹ میں قبضہ جمائے بیٹھا تھا، اور سب نے شہر سیالکوٹ نے مل کر خواجہ آصف فرعون کو شکست دی ہے۔ اسے اپنی شکست قبول کر لینی چاہیے۔ میں جب جیت رہی تھی، مجھے مبارک کے فون آ رہے تھے تو میں RO کے آفس گئی، وہاں 25 لوگ پولیس کے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ جو لوگ ان پر تشدد کیا، میرا بازو مروڑا، میرا ہاتھ دیکھے آپ، میرا ابھی تک انگوٹھا ٹھیک نہیں۔ میں پوچھتی ہوں انصاف دینے والوں سے، خواجہ آصف نے ٹی وی چینل پر بولا کہ کیا آپ نے 45 فارم ریانہ ڈار کے دیکھے ہیں؟ میں نے سیالکوٹ کے تمام میڈیا کو دعوت دی، 350 اصل فارم میں نے ان کے آگے رکھ دیے، اور کیا دیکھے میرا رزلٹ۔ اس میں ایک جگہ خواجہ آصف نے جیتا ہوا۔ جو میرے 6-7 حلقے باقی رہتے تھے، پریزائڈنگ آفیسر کو اٹھا لیا گیا، ڈبے چلے گئے۔ وہ میں نے خیرات میں خواجہ آصف کو فری میں خیرات میں دی ہے کہ وہ بھی رکھ لیں آپ، اس سے بھی میں 52,000 کی لیڈ میں جیت رہی ہوں۔ میرا سوال ہے انصاف دینے والے سے، کیا آپ نبی کی امت ہے؟ ایک بیوہ ماں نے اصلی 45 فارم پر قرآن رکھ کر کہا کہ یہ اصلی ہیں، میں جیت چکی ہوں۔ میری بھی اپیل ہے ان لوگوں سے، کیا آپ نبی کی امت ہے؟ قرآن سب پر اتارا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی بڑی ہستی اپنی امت پر اتار کے گئی تھی۔ خدایا، ایک ماں کے قرآن کو، اس کی سچائی کو مد نظر رکھ کر فیصلہ دیں، نہیں تو یہ قرآن بھی آپ کے آگے آ جائے گا۔ مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ انصاف ملے گا۔